O Zamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dahil lumatigson kini ang Zamis today Hulyo 25, 2025. Sa ato ang mga headlines. 131 ka mga usamis nung mananagat nakadawat og fuel card subsidy. Gipangandoy sa mga residente nga simentadong dalan sa barangay Sinusa paggasugda na kung ang asenso team mosaad tumanon gayud. Klase sa kindergarten ngadto sa senior high sa tanang public ug private school sa Osamis gisuspindi. Kapin sa 29 million mountain bypass and diversion road sa barangay Manaka padulong sa barangay Gala sugda na ang konstruksyon. Red Cross Osamis chapter nag-obserbar sa National CPR Day. Inahan nga nahatagan og kaupayan human na zero ang kapin sa 21 mil pesos nga hospital bill sa iyang anak. Ania ang detalye sa Osamis today. 131 ka mga Osamis ng mananagat nakadawat og fuel card subsidy. Ang good news ng report. Kanunay ang paningkamot sa Asenso Osamis Administration nga matabangan ang matag sektor sa komunidad pinaagi sa mga programa, proyekto ug serbisyo nga magtabang kanila nga mo asenso. Adlong Huwebes, Hulyo 24, 2025, pinaagi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR sa pakigtambayayong sa kanunay Asenso Osamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman Fuentes, pinaagi sa City Agriculture Office nga gipangunahan ni OIC City Agriculturist Carlos S. Pihuan, gipahigayon ang Fisher Folk Fuel Card Subsidy Distribution sa Barangay Malaubang Covered Court alang sa 131 ka mga mananagat sa dakbayan nga matag usa nakadawat sa 3,000 pesos nga subsidy. Ang maong lakang usa ka inisyatiba aron matabangan ang mga mananagat nga naapektuhanan sa kataas sa presyo sa gasolina ug aron mapadayon ang ilang pagpanagat nga maoy ilang panginabuhian ug nagtagana og pagkaon sa komunidad. Sa mensahe ni Mayor Sam nga gipaabot pinaagi ni City Administrator Miss Rothesa Grace A. Uwano, gipasabot niya nga ang maong kalihukan nagpakita nga ang administrasyon sa dakbayan nakapamati ug nakakita sa paningkamot sa mga kaigsuunang mananagat. Dugang pa, gipadayag usab ni OIC City Agriculturist Pihuan ang iyang pasalamat sa katawhan tungod sa padayong pagsalig sa Team Asenso nga mao'y nagtugot kanila sa padayong pagpanerbisyo. Gipaabot sab ni OIC Provincial Fishery Officer Virginia Valde, pinaagi ni Aquaculturist 1 Sheni U. Galindo ang mensahe sa panghinaot nga makatabang ang maong subsidiya ngadto sa mga mananagat.
Ang maong inisyatiba, gidawat uban sa dakong kalipay ug pasalamat sa mga benepisyaryo, pinaagilan ni Fisher Folk Representative Hansel Zamora sa Barangay Baybay San Roque ug Elma Atano sa Barangay Carmen Annex. Ang fuel card subsidy distribution usa ka konkretong alaka nga nagpamatuod sa tinuuray nga serbisyo publiko sa Asenso Ozames Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman Fuentes. Uban ang ligon nga suporta nila ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, Asenso Pinoy Representative Congressman Henry Indy F. Waminal Jr. ug ang ligon nga pakigtambayayong sa mga national government agencies sama sa BFAR nga nagtumong alang sa kalambuan sa sektor sa pangisda ug sa mas lapad nga komunidad sa dakbayan sa Ozames. Gipanganday sa mga residente nga sementadong ay dalan sa barangay Sinusa pagasugdan na kay kung ang Team Asenso Musaad tumanon gayud. Leon Medallo alang sa maong balita. Timaan sa pagtuman sa mga saad sa Team Asenso nga nagtinguha nga ang tibok probinsya sa Misamis Occidental adunay konkreto og luwas nga mga dalan. Gisugid ni punong barangay Jujubano sa barangay Sinusa ang duha ka mga infra projects sa ilang barangay nga pagasugdan na sa pagtrabaho nga naglakip sa construction sa ilang dalan gikan sa Purok 3 ngadto sa Purok 5 nga adunay budget nga 19,109,961 pesos o gikan sa Purok 1 ngadto sa Purok 6 nga nagkantidad og 9,554,998 pesos. Kini pinaagi sa suporta ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal alang sa mga residente sa maong barangay aron sila makaangkon og nindot og simentadong dalan. So kini nga project no gikan ni sa funding yun sa national o gikan ni sa kini ni Congressman Ando Waminal. So dito ni nagikan nga funding. Kini nga project mao ni ang ato ang road concreting. So kini nga road concreting dili ni basta-basta kagamay dako jud kay ni nga gihatag ni Kong Ando sa amo nga barangay. So kini nga project kuan ni siya na worth ni siya og 19 million. Gikan ni sa Purok 3 paingon po ni sa Purok 5 nga Purok namo. Million kay duha man guni ka project. So katong usa ka 9 million gikan po to sa Purok 1 paingon po to sa Purok 6. So gibutyag ni Kapitan Bano ang kahimtang sa ilang dalan kaniadto ilabi na sa panahon sa ting-ulan nga naghatag og kalisod sa mga residente labi na sa mga pagbiyahe tungod sa kaguba o kadanlog sa maong karsada. Kanini guba jud kay ni. So nakita man nato ganiha dito no sa Purok 1 to kuan nga makita yun nato nga grabe jud kaguba. So na-experience nato nga porti yung lisura sa in terms sa mga transportation nato ilabi na sa ato ang mga kanini ang mga single motor. So kuan jud. So kinahanglan jud mag-amping sila o mag kuan sila kay gumikan man nga danlog kaayo panahon sa mag. Sumala pa ni Kapitan Bano gitumong niya mapasiminto ang maong dalan aron ang mga kabataan sa ilang barangay dili na maglisod tungod sa kalapok og masayo na ang ilang pag-eskwela ilabi na kun magulan. Ato pong mga kabataan, so makita po nato nga lisod po kay malapok lagi sila. No, makita na po nato nga dami na magulan-ulan. So kinahanglan jud sila nga malapok jud sila kung magbaklay lang sila. Daghan kay tayo estudyante dito, labi na kanang Purok 1 to Purok 6 o kanang Purok 3, Purok 5. So mostly manggod kanang kada manggod 3 kanang 5 og ang 6 manggod na nasa coastal area na ang mga balay nato diha. So kinahanglan jud sila dito og kini ang gwapo jud nga dalan pod. Mapasalmatong ipadayag ni punong barangay Bano ang iyang pagpasalamat sa mga lideres sa probinsya ilabi na kang Kong Ando tungod kay ang dugay na niyang ipangandoy nga mapasiminto ang ilang dalan nataga na gayud og katumanan ug wala gayud kini na balibaran. Wa jud gibalibaran.
no wa jud gibali-bari nila ang among gipangayo tungod kay ang ilang tan-aw man gud no sayod naman yuta sa Team Asenso nga ang priority jud nila ang kung unsay makaayos atong barangay. Kung ando congressman na hindi og si governor o ni mayor dako jud kay namong salamat jud kaayo sa inyong gihatag namo nga grasya ko ato ni ko grasya jud ni sa amo ang barangay no nga dili ko na ani ka gamay kun dili dako na jud kaayo ang ilang gihatag namo nga ang among gipangandoy sukal pa sa bata pa ko gipangandoy na jud namo ni nga masiminto so karon ni abot na jud no gihatag na jud so sa laing bahin gipaabot usab ni Hercules Buktot 68 anyos nga lumad nga lumulupyo sa barangay Sinusa ang iyang kalipay og pasalamat ngadto sa Team Asenso tungod sa pagsiminto sa ilang dalan. Ilabi na ang ilang dalan paingon sa may baybay nga dugay na niyang ipangandoy nga sa iyang pangidaron naabot na gayon. Nalipay gyud ko nga masiminto na ang amo ang paingon sa baybay kay perti gyud daw ta kay dalana sir. Muna nagpasalamat ko sa gobernador, nagpasalamat po ko sa congressman, nagpasalamat po ko sa mayor. Nga ingabot na gyud ang akong gipangandoy bang edad na kog 68 karon pa gyud ingabot muna nagdako kay kog pasalamat. Ang pagkonkreto sa duha ka mga dalan sa barangay Sinusa nahatagan og katumanan pinaagi sa kanunay nga paningkamon sa Team Asenso sa pagpanguna ni Governor Atty. Henry E. Swaminal. Inumanan sa padayon og lig-on nga suporta nila kung Asenso Atty. Henry Indy Waminal Jr. kung segundo Sancho Fernando Ando Waminal ug ingon man ni Mayor Atty. Sam Norman Puentes nga nagpamatuod nga ang ilang mga saad dili lamang pulong kundi tinuod nga lihok alang sa kaayuhan sa katawhan. Ang barangay Sinusa usa lamang sa pipila ka mga barangay sa Distrito 2 nga nakatagamtam sa maong kaayuhan. Alang sa Osamis Chile, ako si Yunso Medalyo. Salamat Leon, show klase sa kindergarten hangtod senior high sa tanang public ug private school sa Ozamis gisuspende. Ang madetalya ni ining report. Tungod sa padayong agusog nga pag-ulan nga dala sa habagat kung southwest monsoon ug mga tropical systems nga nakaapekto sa Mindanao, gisuspende sa City Government of Ozamis ubos sa direktiba ni Mayor Atty. Sam Norman Go Fuentes ang tanang face-to-face classes gikan sa kindergarten hangtod senior high school sa tanang pampubliko ug pribadong mga tunghaan sa dakbayan Hulyo 25, 2025. Pinaagi sa opisyal nga Facebook post ni Mayor Sam, gipahibalo niya nga ang maong desisyon gibase sa mga lagda sa Department of Education ubos sa DepEd Orders number 037 series of 2022 ug number 2022 series of 2024 nga nagtugot sa mga local leaders sa pagdeklara og class suspension bisan walay direktang weather alert gikan sa Pag-asa. To quote, this decision follows the guidelines set by the Department of Education, DepEd Orders number 037 series of 2022 and number 2022 series of 2024 which authorized the local chief executive to suspend classes in the presence of torrential rains, flooding or localized hazards even without a direct Pag-asa alert. Giklaro sab sa lokal nga panggamhanan nga ang desisyon gihimo pinaagi sa maampingon nga pagtimbang base sa mga weather bulletins, report gikan sa field ug mga opisyal nga mando aron maprotektahan ang kaluwasan sa mga magtutungha, mga magtutudlo ug pamilyang Ozamisnon. To quote, it must be clarified that class suspension decisions are not made hastily. The city government carefully considers weather bulletins, on-the-ground reports and official guidelines before issuing such orders. We hope for everyone's understanding, especially as we prioritize the safety and well-being of our learners, teachers, and families. Gidugang pa ni Mayor Sam, the signed executive order formalizing this announcement will follow shortly. All concerned agencies and educational institutions are advised to implement the necessary measures in line with this suspension. Nga nag-awag sa tanang ahensya ug mga tunghaan nga magpatuman dayon sa maangayng lakang
kang subay sa class suspension o ang opisyal nga executive order nga magpormal sa maong pagsuspenso ipagawas ay dayon. Gihangyo ang publiko nga magpabiling alerto ug mututok sa opisyal nga mapahibalo gikan sa Asenso Ozamis Administration pinaagi sa official communication channels ni ini. Sam Norman Fuentes o Asenso Ozamis News Channel Facebook pages aron masiguro nga luwas ug updated ang etanan. Kapin 29 milyones ka pesos ng Mountain Bypass and Diversion Road sa Barangay Manaka, padulong Barangay Gala, sugda na ang konstruksyon. Ito ni Bernal Tacson ang maong balita niyang report. Isip tipi kabahin sa padayon nga paningkamot nga ma-repair o masimento ang wala pa magkonkritong mga kadalanan sa Distrito 2 aron usa mapadali ang pagbiyahe sa mga lumulupyo sa maong mga lugar, usa sa mga nakatagamtam sa tinud-anay og lubos-lubos nga serbisyo sa Asenso Administration mao ang Barangay Manaka ning dakbayan sa Ozamis. Pinaagi sa konstruksyon sa Mountain Bypass and Diversion Road nga magagikan sa Barangay Manaka padulong sa Barangay Gala, Ozamis City nga adunay kinatibuk ang pondo nga nagkantidad og 29,105,999 pesos and 39 centavos. Sa interview ngadto kang Barangay Kagawad Casimiro Tata Kabasag sa Barangay Manaka atol sa pagbisita sa Asenso Ozamis News Channel team sa mga nasugdan na nga mga infra projects sa dakbayan, iyang ipadayag ang iyang dakong pagpasalamat ngadto sa mga lidere sa probinsya. Ilabi na gayod ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Waminal tugod kay ang dugay na nilang giantos nga kalisod nga dalan, ilabi na kung magulan, pagasugda na ang pagkongkrito ni ini. Dako kag pasalamat sa Ginoo, labi na ni Gobernador, Congressman o ni Mayor Ende sa una pa karon Congressman na. Daghang kayong salamat kaayo ninyo kay sa nadugay na kung kay agay din paingon to sa Gala pati gilisura kay tanan dalan yod labi na magulan. Mga hibos pa ni mong dala, disgrasya pa mo datugan mes motor kay manggig ay truck diri god. Mag-single naman me. Bertin pa ita pagkaron nga mahumaning ato ang kontra karon ni Congressman. Pasalamat gyud dako kay sa nadugay na akong antos nila na karon masemento na hanto sa Gala. Gisay sa usab ni Konsyal Kabasag ang kalisod sa kahimtang sa ilang dalan kaniadto. Sumala pa niya daw sama kini sa sapa nga naughan tungod sa grabing kadaot ni ini. Naglibog atong dalana kay mura magsapa nga naughan ba kay ang kanal na mas tunga, ang kanal na sa Daplen, ang kanal na nas tunga tungod sa agis baha. Nya maglisod na may agi bisag single ga maglisod na labi nagdanlog, maglisod gyud nga tanan. Grabe kay nga tanan siyo. Perte kay paita ni adto mi sa Gala nang labame. Nangapiang ba ko mga bata, nangatumba mi nagdalmay linabahan. Perte kay paita kay ang sprain ma sa una dili kay ako ra kami tanan ninyo lumulupyo sa nanos atong tinginet. Ang maong karsada gibana-bana ang adoy gitas-on nga kapin sa 2 kilometro nga nagagikan sa sitio Tuminano sa Barangay Manaka padulong sa Barangay Gala. Gipadayag usab ni Marcelina Cabellon, 50 anyos nga lumulupyo sa maong barangay, ang iyang pagpasalamat tungod kay makonkrito na gayod ang ilang karsada nga kaniadto lisod agian. Diin ubay-ubay na nga mga bisis nga adoy ng mga sakyanang nangalubong sa lapok og nadisgrasya tungod sa kadaot ni ini. Dako gyud kog pasalamat sa mayor nga naayo na gyud among dalan kay portejong paita og dili ayuhon kay daghan kaayong mga sakyanan na nga disgrasya da mga lubong. Hindi adto pos babaw mga pangos-pangos kay lisod kayo ang dalan. Dako gyud kog pasalamat sa mayor nga na kuan yun na kuan pod og gobernador pod o congressman na nga pa naayo yun amo ang dalan. Gidugang og saysay ni Marcelina ang ilang kasinatian sa maong dalan. Matod pa niya tungod sa pagkaguba ni ini nakaangkon sila og pipila ka mga pangos sa lawas. Experience mo ani nga dalan nga tumba. Oh, dagko kay mig mga pangos sir oy naro mga pangos na mo di adtong babaw oh. Portig yung paita manggali dan ayo ra gyud among dalan na kuan ra gyud naabot ra gyud ang akong pagampo nga na ayo ra gyud amo ang dalan. Pinaagi sa tinud-anay og lubos-lubos nga serbisyo sa Asenso Administration, ilabi na sa hingpit nga pagpakabana og pagpangga ni Congressman Ando Waminal alang sa mga katawhan sa Distrito 2. Usan usab dakong hagit sa transportasyon og kadalanan ang mahatagan og kasulbaran nga klaro nga nagpakita sa
ilang katumanan sa mga saad og tinguha nga walay dapat mabiyaan sa kalambuan aron ang mga lumulupyo sa Distrito 2 ug sa tibuok Misamis Occidental mahatagan sa mga programa o proyekto alang sa pag-asenso. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard Dixon. Salamat Bernaldo. Red Cross Ozamis Chapter nag-obserbar sa National CPR Day. Ma-report si Glenray Roluna. Isalmutan sa Red Cross Ozamis Chapter ang National CPR Day ngagsaulog sa tibok Pilipinas. Ang maong kalihugad gitubong aron nga madungagan ang kahibalo sa mga katawan kabahin sa cardiopulmonary resuscitation kun CPR o aron sila maandam kung adunay kalit o disgrasya o emerhensiya. Gipahigayon ang mga aktibidad sa Ozamis Republic Mall diin daghan nga mga mamalitay o residente ang misalmot. Gitudlo usab sa mga staff ug volunteer sa Red Cross ang gusto nga agi sa CPR ang pagkompres sa dughan o paghatag og rescue breath nga makatabang sa pagluwas sa kinabuhi samtang nagpaabot og professional nga medical help. Ang Red Cross Ozamis aning kamot nga mapalapdan ang ilang kahibalo sa CPR sa matag Ozamis sa aron nga masiguro nga ang komunidad andam kanunay sa bisan unsa nga kalit nga paghitabo. Samtang ang Red Cross Ozamis nagpasalamat usab sa kanunay asenso Ozamis Administration ilawom sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes tungod sa suporta niini o pagtugot nga mapahigayon ang nasangpit na programa dinhi sa syudad sa Ozamis. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenray Roluna. Inahanatagan og kaupayan, human na zero ang kapin 21 mil pesos nga hospital bill sa iyang anak. Si Mary Melody Reyes, salang sa report. Tungod sa kabalaka nga nabati sa 24 anyos nga inahan nga si Mary Joy Segovia, residente sa Barangay Tinago ning Dakbayan sa Osamis, human ma-admit sa ospital ang iyang 2 anyos nga anak nga si Ace Benedict Segovia tungod sa dengue fever with warning signs. Nangita siya og pamaagi aron matabangan sila sa ilang balay runon sa ospital nga miabot sa 21,490 pesos and 7 centavos. Ang iyang anak nga si Ace Benedict gi-confine sa Tobias Feliciano Faith General Hospital apan tungod kay wala sila igong kwarta, nakahukom si Mary Joy nga moduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration aron sa panghangyo ug tabang pinansyal. Ang katuyuan diri sir is medical billing sa ako ang anak kay na hospital siya dinadingge dayon naay bill 21,490 dayon mao to kung giduol diri sa Fit Hospital sir. Tungod sa maong lakang, nadawat ni Mary Joy ang dako nga tabang sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga bugos nga gipadayon sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes uban ang suporta nila Governor Henry S. Fuminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal ug Asenso Pinoy Party List Representative Congressman Henry N.D.F. Fuminal Jr. Ang concern na zero balance sud pura buyag ang ako ang bill sir. Tungod kay fully covered na ang ilang hospital bill, pasalamat ang gipaabot ni Mary Joy ngadto sa Team Asenso. Salamat kayo Mayor sa pagtabang namo ilabi na namo mga kabus nga naglisod jud sa medical bill dayon. Dagan kay salamat sa paghatag og tabang kanamo. More power Mayor. Thank you. Ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program padayon sa kanunay nga nahimong tinubdan sa kahupayan sa daghang pamilya nga nakasanati sa kalit nga kalisdanan tungod sa medikal nga emerhensya. Sa mga sama ni Mary Joy, usa kini ka tinuod nga gasa nga nagpakita sa tinuod nga pag-alagad ug tinuolay nga pagkugi sa Team Asenso para sa katawhang Ozamisnon. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel. Ang Ozamis Today, hatod ka natin na serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes
pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Ascenso Ozamis News Channel. And don't forget to like and subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyong stream live ang among mga programa Ozamis results on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Yonsho Medalyo, Bernal Texon, Adoni Dicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro Macchul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mequerante, Mary Ana Lumapas, Zander Dalido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Montixon, daghang salamat. Padayon Ascenso Ozamis, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinamon.